Yarın inşallah. Yarın inşallah. Yarın inşallah. Ben 3 ay 4 ay idare ederim. Ama diyor onlar para kazanıyor. Kim masa alsa değil. Onlar kazanıyor. Dur bakalım.
برای خدا پدر شما هر کی بود همیشه درست کنه. افعل خانم
Neden yollarda olmaz? Sizin yollarda olmaz. Evet. Yollarda devam. بفرمایید آقا نیستید. بفرمایید آقا خوش اومد. آسانی. Taksi. Taksi بیاد. تاکسی در بس. تاکسی. تاکسی بفرم. تاکسی خانم. تاکسی بیاد. میشه بفرمایید